fanya shio. No. Because now shoke hapo think it. Des titres. Assalamu alaikum watukufu kangwa mdunga wa harma chaîne libre de Comores hamade namna munaonga sa harma en direct harma studio depuis Paris studio 4 mine mwana Muhammad Abdou haulahi kimtukufu ko unjo hanyu nyumona harma zila intervention kao yusiteni na daula ni mwenyasi mtukufu Shaher avant yonji harma émission subfanya kinada comme d'habitude mwana Muhammad Abdou ndaro unisa mtukufu kao doramlahik oskalonu que c'est pas la première fois mwana Muhammad Abdou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba Saida sana. Manena mnawahabayo leo tihandani receveo Shaher kaya itimjeni harmaye chaîne libre de Comores. Watukufu mdunga oye chaîne libre de Comores makatiano assalamu alaikum. Hama de namnamu nao riwasuliwa ne manya si Shaher Benissa. Oui jeune cadre ya la harma mji mtukufu. Ya zalo harma mji mtukufu wa Ikoni. Et au cadre en communication donc il y a des formations là comme je kaya au cadre il est très motivé abono ye ngusutene hakuyu ye siasa ya tendelo ni muhaida ula azali asumani nguafiki na yengu kubali ye emergence ya 2030 donc ye nguamini ukaya yenti ye Comores ngeju waswili haruma emergence donc ujozone savanu haufasoha manyasi Shaher hamani namna mjuao ukaya usutene regime hunu Faransa au haruma referenza ra Comores ngabo tandaje zinjibo ko ngazi suteneo regime ya Asumani azali hunu Faransa ngabo inyamba au RDDC nani yasaya donc RDDC yitendelo ni president wa hayo Abderrahmane Weu et vice-président Faki Mdadad. Donc rido na ukaya Shaher Benissa oihaka megoni mwemadho amana wa RDDC sharishanga ya juzi donc rendo angalia so ona on wa shanga ya halisi parce que riono décret présidentiel ya signé wani président Weu na Faki Mdadad ukaya Hatolo harma RDDC donc on doit shangaya wa Comores shangaya qu'est-ce qui se passe mais c'est kujozone savanu ezajiri donc arditse na shahiritse na si humona tena ye chargé pour communication hunu harma de jumba l'ambassade la Comores ilo hunu Paris tena donc ujo zamba banu sha wanwenji watishangaza mwana Said ila namna raona ukaya Shaher Benissa hatolwa harumaye RDDC mais ujo zone savane sha haureje imbabi la ambition ya ukaya oui jeune très ambitieux comme son pays il aime beaucoup son pays donc zefikira zahe ngo amini hakuyu na yengu sendio hakuyu ya regime ino ili wa Comores welewe ila politique opposa macho wa hemwa daula azali Asumani donc ye proche tena ni ambassadeur wa nyumeni aja hunupare aba
représenter Comore hunu Faransa manama sai marhaba mwana Muhammadu hamade namna mwana Muhammadu afanye présentation uskole unurlahi kimtukufu kanga mumonao kao c'est un jeune il aime bien son pays et objectif wahi inti hatu ibasauhe assalamu alaikum mwana mtukufu Shahir salam wa rahmatullahi andando shukuriya wa jarma chaîne Libre de Comore jeri hadis babi asinawe ka c'est pas la première fois ani sara hutaha bismillah mashallah wa tsori kulalia ili jirani sinawe arjoni ka comme d'habitude wala lo Comore ko dordungao ngejirinji harwa hadisatu nawe manyasi mtukufu wakumurika unde mrudunga wassalamu alaikum mumla ulioni nyoti pia ranyi wanzani wangu wa kisiasa ranyi wanzani wangu kao nyiti wanzani wa kisiasa ranyi kao nyujibiwa za intervention za hangu ranyi kao nikamjibiwa objectifu munde mwambezo mwana maslaha shakotabu umuhimu ndukambakishe msuive chaîne libre mwishe izo rambao yamunge kinga mjoka hambaye na mjoka hanza mwambe kotabu marhaba meji mwana si Shahir hari janjar ma wamnofu he mahadisi kaudora uparabanu utau intervenir mbabi haruma ye sujet kaude mwana nyasimana de deux évoquer abo ka parti wa RDDC ruono tegri présidentiel ya toloni président we na Fakim Dadabi comme quoi kutsi haruma ye RDDC quelle est votre première réaction wa na ye tikanzani nrekebishe mbabi yabo hauka ye RDDC ompangiwa hayo ngami mengoni mwele noyau raka huimete en place izokweli monopublication yaro harumwe page ya RDDC shanga fikiri jana usiku tena même pas une semaine mriono ensemble haruma monano sina ambassadeur kauhadisi une première prise de contact izomaona harimaye page ya RDDC ngamfikira ka zila mengoni mwezi kuhamba des accidents ziko ujiri haruma mikonti hamande ya hatu ngabo accident ka uzojo ujiri wojo ufanyishiha declaration ikao wandu hena mundu hazitafsiri hena mna yeye yaona maslaha shagamu amini ukaima dhamana waritende ya harimwale chamala hatu na mzee watu Abdurrahman Weu na Fakim Dadabi nsu amini ka daraja wo wasud hawe daraja ye bureau wasantipia onroje daraja hata ondoa fanye declaration hamada ila juste mna precision ndoka haina mru madeni haba hatukauyelewa hena mna yeye anzao yaelewe sha iza kweli mimi ninatsaha ni tolwa harimwaze dhamana lonizo harimwe bureau kamina ndogozinji ntutsaha ni frena une asphyxie post ikao mraji na ngujo jaho irenga yafanye hazi na buntsine nafasi ngamfikiri izo dizajiri sha RDDC kaitina hata problem na urekebisha tena yauka vano abasainu le chama la RDDC watsiritsanganya ne mouvance présidentielle ngarenda harima base ya unifier tous les forces vives zijiunda harima Faransa zishangiriao ye pouvoir ye régime ya rais président Azali ya bontsona wakati kao yonde cheval de bataille ya hatu ya ukaritsanganye halafuri jeho Buhari rudaba ngartoa woyi ngamfikira mayo ti de principe yo ti de objectif yatu sha hamade namna na zamba haina mrujo uyelewa tafsiri he namna yeye yaona maslaha shawo kweli imbwana ngyo yabo ngari wa retirer après quelques minutes après wa retirer il a communiqué ifanya ça veut dire que wa regrette kabanja question ya regret hamade namna rahamba kanga bwizo ko jo hadisi rizita harmwe réseaux sociaux ngabo izo ko jo hadisi kaka rizitia shazibakisha harmwe bureau mahadisi yafanyishiha uka Shahir ya remplacer wa ne adjoint wangu ikao wode dura kafanya hazi wazima wonde akaurenga yebadala harima ya posti holio ngamo amyamwadhama na zindwa jina ntina ushinda ni kai harima zihazi no nti jobloke yezihazi yabuka bajaka question regre ngiyo ukana ilando ngo ikawa ibidi rifanye harima umkonsi wa hatu
iro harma les réseaux sociaux kao mimi namjishante responsable parce que gami responsable tika responsable wa communication inaro ya communication ya hata mimi gami responsable ne ya roha une question kara accuser x ou y son tipia ngasi ma responsable ye dalilu à l'instant même rifanya la mabunjilo ya hatu kufanya kawaida ribono afadhali kana na retire recontinue zibwana zatu izo ndezajiri sha kabati hata problème buhari kinyume mwa zondo ndajina ambao kabati hata problème et ça je le confirme ya ukana ye RDDC ne mouvance présidentielle harimwa umji wa Paris Île-de-France ndio uni contre des adversaires politiques ikao yo de démocratie na usutene politique ya hemwa e daula rahunu Faransa hara moroni donc wanzambao kutufanya parti ne bureau ya RDC obahanurizambao ngamfanyo amfeze parti shantina ya dhamana ani question ya permutation wakaya wa maadjua hangu warengeze dhamana mitirejei ce qui veut dire que haina zoko fanyishiha harmwe communication ngamjo saidia ngamjo donner fikira hangu shaida posta mwe organigramme yahe bureau nsina ila dhamana ya he communication ha raison makao tiwata harma bunjilo la handani wanito kasjamkinishi ha tita ha bunjilo la bili tena wanito kasjamkinishi ha sha uenda wajirande compte badibala mze ulange na haki kairi ima adjoint warengerele bahe ya kehonti parce que c'est pas une manière yo kaya ubaye ye dalilu mziono jana rikabala pia ye bureau ya RDDC ni ya mouvance présidentielle ratanganya mriono ka ambassadeur harakuye mriono ka rifanya mahadisi sinaye mriono ka nickel hata uhenda maudu hauyo mfumo ujao tena ngarjo endelea mabunjilio kawaida ya hatu ili upanga ze barnamaji neze plan ikaor ngarjo hanza rezimete en place vanne mifumo ijao tout va bien. Je le confirme, tout va bien. Kabati hatandongo mzibandaza. Parfait. Rono Hamadi namna mdazonesa kawe jeune ka ongo soutenir Mohamed Daoula ni la émergence à 2030. Pourquoi vous soutenez Mohamed Daoula? Nous soutenons encore une fois les aladinu par nous salom nous amnu saule hotel. Nous soutenons Mohamed Daoula. Ngam soutenir fikira ni aminio. Huitwani hangu no roho ni hangu ya ukaze fikira zinu ikazi waswili ya wensi lorahunda si wa Komori lorahunda ihundi habahati ya uka rais Azali de ulio au pouvoir ya buranzika de ulio ya yazimeta en place yazitiari aminiyo kazi ngozinga jor waswilisha gyo haku ya uka haina mwana mkomoro yelewa kandensi yae lazima yajimete harimwaye ye train ili ya kazi le bwela sala yode mana mimi no wana mari elewawe falsafa hiyo elewa fikra hiyo rakubali ukana enzianda inu rabidi ridunge wewe kuja kubali kenzianda inu kuturi dunga kotabu yode demokrasi ngojo wone sizi fikra zao yode shatongeza leo mimi no wana mara kubaliana rilio harima yemedi yabadiwa ni rais al-Imam Ghazali Ousmane watukufu kama mbinu ngawara mashari Libre de Comore ngamjojo uzisa masuala mwana Muhammad Abdou joda na selection masuala maili mararu manzihe mwana Muhammad Abdou joda na note aje uzise manyasi mtukufu kaudere mdahiko banu de manyasi shahir amtidwa tena mpartage ili wandu wengi washidi wadunge ye emiso kaudere fanyao sine manyasi shahir wakati tukoneni uzise mwana mashahir est-ce nga confiant na ila soutien haho ya he ise fikra mande namna oneso yabo zikaunga zile soni Mohamed Daoula ulio ngaronao ngamakati ngaronao crise kaudere mawensi chômage problème de sécurité kango njezao sasa confiance na fikra kango zisitene na sema haida vanwe aghlabu harmansi hamade Komor hau harmazenti kamil kekirka kabaka crise kekirka kabaka yauka yentito ka en sécurité à 100% cha wahea ze degré ani juzo kaya shabwa hea ze degré leo ezibira harmwe Komori abam njo trahisi ankilia hangu ekata mange zinda wondo à 100%. Abo wami ngamjitrahi ankilia hangu shangam amini wajau
yauka izifanyishia au haweza fanyishia ngasina takriban mahamine bana wartwanza randise 2019 remaye ye nouveau mandat ya président Azali ngami confiant yauka yensi yirenge usoni harma bande zanrongo ikawa ibakisha namne ya uzikommunike hata wa Komori waelewe parce que rielewa yaukana si wa Komori rehana ndongo ikao ikawa jamndungura mbiyo izo sisi ranza urishie baibala komdumwe mahanaye ishifini vile dingoni nabe kaba dibala zanongo ula bwana ula mwambia nizilati za kweli shabala baishe za kweli zinunloni zo zinde za kweli sha zilati lizo wanzo waishi yabo wandu hamanda wao kuna shida wabadilishe hizo shagar ameniyo yauka yensi obahanu ya wasuli malgré izo ikao hambabano kao ngamkubali yauka intike itinjema 100% na kabanti nti harumwe dunia ilio a 100% irepondeo shaibakisha inamna ya uregle zinu na usutene zinu za sazifanishi yao rizireme makoti. Est-ce que c'est pas un slogan et mon émergence? Est-ce que c'est pas un slogan kaya trompeur Comoro kaya ngarjo ramene émergence d'ici 2030 enfin jusqu'à maintenant? Wano zi slogan izozo huja riwono slogan mtsona ntongo mwa patsuparona riwono slogan ngunda urehemani riwono slogan ani banze slogan izozo huja shabanu wahea slogan na slogan leo ka huja huta slogan shakuja ya compagnie nezitendwa yabako moro tukanso duangalia ikauja humeta en place slogan huya compagnie nazitendwa uhenti mishinzi ujoka huja maudu hajaharenge mishinzila hawahe nyumba yabonsona kai slogan ngiyombi na Rais Azali baishe ngurumo banata jusqu'en 2030 sha ze projet za ubasa wanti za uundanti za uka nti ikesawa na zenti mabani hao harama muda wa mahakumi Rais Azali kanafita zifani kujaba mahamitano izo mimi ni jibi wao hawizo mimi ni rehemu ndabyuka izjofanyishi habanu yalo haramwe regimu nguwaniso yazifani kanga mwangu wa shukuri yao ngabo tushukuria yode he shabavuni mabo ngabo yemishinzi ya ihensiyo yujoka hujama udu kakarnato fanya madezavira yujoka hujama udu yaelewe kabane mishinzi inu mishinzi ka ngajori basa uwasi wana wa Komori lazima riwahe banu shariti puwe rabinga rufanya ndwa jina haukare puwa buga sordo uri baksheba la babo haukama hamitanu kana ushinda ya kausensi ya wenje manduka yeujohuja lazima yafanyeze rongo yafanyeze mishinzi inge ujoka huja apre yaje yandise nyumba ye ujoka huja jaitimizi ikati ndasi mduwana hatu kati duwana hatu wajuu shangwa juu la nyumba hiyo hiyo de problem ya ronda mwenzi harmole swala hilo hanzani jimlise Rais Azali hajangu elewa kaizo joshida afanya mjosifanya hapa sayinu izo atijoshinda yafanya yakaze mishinzi ye ujuhuja ikahaelewa kainonsi hatu ronsi pia roaka ya roajao wanuwenyenti ngujo wa nyumba tundano c'est parce que les ambabanu ka we jeune ka we hanzensi hao we hanze jeunesse est-ce que prêt et aussi tenir moi et là c'est la semaine jusqu'à 2030 est-ce que haou fallait dire que ganim soutenir c'est vrai on soutenir les Krazahe mais au-delà de 2024 il fallait y a cette place pour la jeunesse par exemple ntina hamba 2030 hukara Isazali rahaka jajitamuka kama ujo kaida candidat 2024 tout le monde sait qu'il va être candidat. Tout le monde, moi tout le monde dit on s'y parle. Hauka minga mlindo yambia ukana ngamandu candidat. Na d'ailleurs, bala zali ze candidature koti ya zile ikatso lala ya juha ya mamodo candidat ya gugurwa itsoa. Yo ube hano wanachama wahe party kukubaliana kana godo candidat gouverneur ndoi. Yodi namna mikonti ya kanti leo vanuna 2024 yose la wabishi kabati mrujojani badilishi ankili ya ukana zifikira zindi dizilombi chezilo njema dazino kama amine kazinde des jori wasudishi a partir de 2024 ika décide kangwa ndo yonuru hakayabo ngurdo ende yandisi la mishinzi à partir de sans aucun problème
à partir de 2024 ikaha décidé ngo candidat bahinga mjumshangiria ikaha décidé ngo beho mndu wahe parti ri aminiyo malgré la mahayaka haiviti haruma yentatu kutuloka il est temps yokari met en valeur des nouvelles générations nouvelle jeunesse une nouvelle jeunesse et la jeunesse comorienne ikawanza warumensi yodi ukaujuzi entre parenthèses tukahadisi mina mwanama wa daula ya haki reparana siwa kama siwa 10 pendant plus de 45 minutes hanabia ndongonzi ikawo ngar partager ifikira yu ngar partager wati hanabeka bane problème ido harmensi kartsongamba ka jeune nganzo unjie urenge na bala hwende santi la kartsuro wasima yajuka azalinge mduhazi kana ushidaro wa ikadesha sima sha 50 kilo shawe ngawe jeune ngujoshida ushirao hani nsi hekima na biswara ya hwende santi leo ikanga bo ma jeune wenda uharmenti shari yele wakane barnamaji hawa balia inu kaina ubadilisha nsi na inu ilio vanu ngejori badilisha pourquoi comme je kana soutenir programme ikao kena ani wangu juu ngamuonoka kena ufaidisha nsi ngamjo na soutenir yoni ele wawe yakana ngejo faidisha nsi quel que soit l'âge et d'ailleurs quel que soit l'âge disons hamba vanu ikawa komoro amnike bahati ika kubalingo do candidat wa vote wa 2024 yabo ngamina furaha ukazila yandisa besengu jurudabo ya jendele ula mshinzi ya ukaza besengu juja kazele briki hata hunda 2030 sino ikakatsuenda ye ujoka huja ikakatsuja ya dunga ye barnamaji la riele wao kange joru wasilisha bahanu ya wakati yezo fikira wakati wana wakati wafikire ngamfanyo mndu yaja parsa mishinzi lyo bana twanza ya idungesha mwanza kaze mishinzi yahe ngamielewa ka wakati hiyo sha wakati ngo juhuja mujore hanamu rejer do zamba usoni mwanya inshallah rono Yusuf Mohamed Bana ka representant wa opposition haruma ni wananya ka Komori huja unula ya wono succès akaya ze meeting afanya uno Paris Marseille Nice Lyon c'est un succès total quand Pierre a salué il a succès au cas d'ifanya hunu ujutse ho répondre ngo ende Yusuf Mohamed Bana hangwa Komori haja hunu biso wanwa kondunga waishi ya video ya hangu na parifanya ya kana objectif ndo jina ya mbeha hunu ikawa objectif hiyo efutiroha i bloquer hanziani haka oblige ya badili ze programu pia mais entre temps akaanza jia ono wa Komori wa mshangiria au washangiria wa opposition mais ce qui m'a vraiment déçu harima ema politicien wahe opposition bal hato wahe serikali ikangwa jao hunu wafanye ze concert amanda zila Mohamed Bana yafanya juste pour le show ngami déçu ya ukanalewe ma politicien il a concert c'est un concert ou majilisi ina mnando waji mobiliser succès akaya il a fumbili wandu pia kwa tiazini ila c'est le moyen quand on doit shide wa unane haina wandu wakapartage minga mjua wandu wa serse wakarama bunjilu yala wenda wakawishia yabo mais bon ya entre guillemets leo ma politicien wanu kangwa jahu hata mimi ngamjo Zambia haumu Zambia madhamana wa daula yaka ikanga mjau hunu mdoritar malasali mwifanya diskuru remremiani koti ça sert à rien ikanga mjau hunu mjifanye hazi kawaida za kiserikali na mzifanye mwenzanyu mmono wanzani wanyu mwenzanyu shekaga mjamu ritar masali na mrambie kaba ni diaspora rimbalia ni robota zinu harmwe projet kaunga mzihutajia ze recommandation za hanyu rimbalilia ni robota inu harma mahutajo kume sharimbalia ni hutajo talinu makaulitsaha wakati unarjore malekoti shekangu jorite harma la sali wambe hutuba uroheba la wenzao halafurika hero jangalia qu'est-ce qu'on a gagné si diaspora ngasina ngozinjiri zihutaji yao haina serikali ya jahunu situambia les mêmes recommandations kabati wa paroriji kamjwambia ni hadisi wakati wa ikililu hawaya mettre en place structure namna ya ukana ya diaspora ikawa ya premier essai ngejwani safaransa
wa vote shelewa bata tika baba mu commission hiyo rikaudunga zihazi bahibu abuha wandu ikao ngwa harume daula haki ya Marseille ngwa yabo ngwatongora kiyo waodo wandu wapara serikali ya ikililu ya ukana ikamsaidie hawiye ke procedure ni wasuli Mamadou kana votewa hauke diaspora ngyo contre Mamadou na ile avantage yato sonti pia wandu wale waole wao wajipermete wao wadohi mwabakana basinga rwani liawe diaspora ya procedure ija ifu kaija avance so serikali wa ile wakaa izokodi na rizi halafu le weka somo bwana ikao mihumste ho fundi haja unjiliza wa Komori kati na hata projet ya wabalilia ya ukaeka un jour beseti hundu bahati tivotewa hauti hundu bahati ti nomiwa ministre vahanu shanyi wananyasi wahe diaspora ngamjo wanambwana tsainu hata munde ze haki za hanyu yinu na yinu shaswa madibana hajafanya presque mwezi kajafanya hata programu itoka uyonti haumdu ya nambiye ya jea nambiye ye programu somu hadibana hauka mtikirimu hadalwa somu hadibana katufanya zila ya jende mbeboni gufanyo zile ajake kandida en 2024 kanauka kandida c'est pas l'objectif le kawa watanganya wake uni contre yo langage politique wandu pia wajuao kanauka kandida ngujoka kandida wakataka wa kandida ni mwenye baraka kajaka ujua hapo kujambaba sainu yasayajipanga ikawa kati haeche shango ma opposant wenjika ngwajipangao ntini wajiwa kema kandida halafu kale uhaja kajabalia program ya ujaya eleze ya unishie wa Komoro wali harme diaspora harmala mahutajione zembio za hatu rizenda haina usiku shangu jariti harmala sadi ya mbezila wala odongo hambao place de la République haina mfumbili no harme ze réseaux sociaux ani c'est quoi l'importance ani amanzo mjana bi importance ilo yabo ikale uja uritsanganya siwana diaspora uja ukanga sina problem za vie za bie uja ukanga sina problem de reconnaissance au carré vote rito vote uja ukanga sina problem ya wa Komoro wali au sud watsona représentation diplomatique uja ukanga sina problem mashaka tofanya mba Bernamaji ne serest ke yandrabu uja ri hada iswa Komoro kasi hada di habure shawo to jawri himili hedi mubai bahari ngojo twa mwao voenda wa swali la campagne vo ajao mais qu'est-ce qu'on en a foutre ni la campagne wa swali ajao sika sina objectif ngasina ngo résultat hao harme diaspora ikakujaribalia ne serait que projet ujawri tetomani hata mimi kakabumba serikali ujohuni ajado fanya majima bunjilo mahula wallahi amjo kamegoni mwondo wajo boycott kakutuja warambia nrongo zilio concret riele wawe katazi nukweli zangozinzi fanyishia haungazi fanyishia shango jo himebahi urambiye ukabanu jao awutsube bana so Komoro la diaspora rili c'est surtout il a succès la mobilisation de Wamba Ukaya est-ce que Wahedaula sera un jour ya fanyiwa accueil ya madi Yusuf Mohamed Ban est-ce que un jour vous préparez une accueil Wahedaula Hamadi Yusuf Mohamed Ban jumkinishia kama untedi ya mja Faransa hanami jumkinishia shamanzo mdana biye azali vuya tuka president hau ya lo candidat rango azali hata bujaba sain azali aparoja fanya meeting hono afikira paroja fanya meeting nzima beseba nabi usiku azali aparoja hono kwa to wanroa heka waono yaja yafanya meeting jekele wongu jukanza yaja jafa azali de mwenye urambia parce parfanya Montreuil ngarishelia ila besimana mhaba dungu jo rishaliza ila azali 1 azali Montreuil nda 17 yabo ndiyo nda simwambia ni bamkambe singa bo meeting nzima parfanyishia azali de mwenye urambia ya ukana diaspora ya Komori na mtipolitize hakambio wanroahe ye diaspora Komori na mtipolitize na mwihensi ke wa wanrwa uka roa rejei ikanga sina problem ngartsa haushawiri la hensi parce que ikamwe demu wa politize yabo maudu wejamra jina nsibanu wanrwa jina wao ngwajorwa tena wa monte mouvement contre ya ujuka ukabanu
ngoelewa ani yo hikma na haina mndu haelewa yo hikma ya kana lewe malgré yekaja ka hanza ukatutsa hipolitizewa sha deja isangi upolitize yabo de maneno makana azali hokaya jafanye bunjili yo hauya jafanye meeting hauya jafanye ani c'est quoi l'importance parce que ngaro komori harmaze juma za ngaba ko accueil chaleureux mjini Kangwendo ila ngomotsi juha yede mfaume yede urumwenzi mujohede na bana joka nzaende ibakisha wo mje namna najoka nza wo mrenge ngabo mijikao yeunjia haswale juma halauliyo wantu henza ngabo mijikao wo hashila sheusha hao na mfaume ya watukuza wo ufanya namna ya umakeye sheka ya rohe komori hata yaje Montreux hao yaje Marseille ya jafanya un grand meeting quand même c'est un président un ministre BCE warajo hamba mais c'est un président on doit elewe logique hiyo ye wonemba BCE wonemba yake ikawafanya haruma domba mja wala parodomba ujui salue namna je wewe ngom jana juma kusali wajaze pia ndo jimobilize izo na hababana yakabanu hena mji wahe namna hawakula hikemfa ume wahenzi tiwambie kanga wamiji kawazali wenda haswale juma halaulio wana njo garnenza ngabo miji wako utsinza mbuzi wako wafa na bayo tiazali bahi shadima president wa virabano pia sonde bahati tilimba dawini ula mwandaho ijikunzi tidamwe regime ya zali ani jopia imara isi wofanyi wa helilo yaboleweka wende harumwe henda harumwe domba bandamaji surtout bandamaji wajimobilize wa accueil helila c'est normal parce que yode namna ya homji wakola ikemfa ume wahensi kangujo harumwe on est d'accord les propos ancien ministre de la justice par exemple Mohamed Youssef ka imwahidaula nge majoritaire 75% ngao d'accord bah kama d'accord on si d'accord chaque question politique 75% yemhuwa hidaula ngamjuu ya ukana kati ntini mwa 60% yawe bakisha 75% arma ntiwi yo parce que bangabo realite mbili ka usi akomori kartu ani ngabo elewa nga watu elewa ngabo realite ya iliyo arma ntiwi yo ngabo realite iliyo hun Faransa ne Facebook ani zo realite mbili different ikaw haina mndu wa daula haki yenda Komoria une realite ilo hula hajahunu realite ilo hunu ngabonrugo imbira ho itswana tafsiri ya uka yenda hula haumrenda hula mngodo haono nrongo ika umru hakambi lo azombi hunu mreda parse contraire hula halafu mru hareje hunu haja mfano mzima par exemple mfano mzima amjorenga mfano mzima baisho wanungo tshiro banga mtshiro bale swala la zepare il y a pas de problème garjon bale swala zepare kama ndo daula haki hasihinzuan hadungule pare hata tijila ya del tujwa hulanda pomoni tujwa ndo zahedi harwabo hareje shauja hunu nda hunu video circuler dans les réseaux sociaux ya ukadinde le pare tijile nda hula yabira ya unake pare fanyishia halafu hashangaya amabanu ngabo reality ikaunga itataziwa ungaritataziwa siwa Komori karchukiri uelewa na ezifanyishi hao homasiwani lazima haina mndu ya kubali wangabi combien de milliers au des centaines za wa Komori wa diaspora wendao Komori waonao ngabo kubalio ngabo twanza wakubali ngabo halaika ngabo harimaye ye statut ya hekaumu ya Nabii Musa sani vumbwele dzina uka ngabo wandu hausiu yakabaisha kuono iza kweli tazinu shakutukubali utosagino zintide za kweli ngabo wandu helilo shahena mndu jipoze halimwe logique nguelewa ka wallahi yensi ngabo ngozifanyishi hao ngabo ngozibasau hao ngabo ngoikao ngazi jakaya ngizo na lazima inshallah banne mahami jao ufanyishezi njihanizo Rono Kakomora kati arrivé à Hemabeja surtout les bunjilio manifestation wa fanya armo mjikoni Kakomori alors Hamad Namramba ka wewe faisait partie ya wando soutenir muhaida lazima
pourquoi watu empêcher une manifestation hema beja alors que ka Komore makatia je dis ça est-ce que mkaono kaya c'est comme ça c'est la démocratie hauze événements zikazi zimdepassen omji wa ikoni aghlabu ntsina habe miji mindwa jina shawo mji wa ikoni aghlabu ula mji wa kidemokrasi na haina mrujuka hanza jana be kontra événements kaja kaza mdepassen événements hema beja kaja kaza dépenser nyandu makusutene mwa ikoni événements hema beja ikoni wala wana wa Komore wahenga zija wasaikona kwa jao manifest shawana waikoni wona mafuta juu hao wayatahao so ni serikali nongwa aminio ya ukana imahuta juu hao ngwajo henda mbio hata wa ya Paris leo kanga wandu wajao ikoni wajao fanya manifestation wajewa wabeka kwa twanza zali ikoni ula mji wa wandu pia ula mji wa demokrasi ngwajo jua huja shawana waikoni aghlabu wao kwa njia harma siasa ukaminga mwanzo woi hamtwanza woi wao washashi wa Ramadani rajitole shawo washashi sha wona nongo ikawa madai ya hauka madai ya ngari yanzao zenongozini ngari zanzao ya wale ukaujambeka wazali wala mwi azali wala jao wala hauso madbwana wala jao sisi ngaranzao zenongo madai yanu ya wale kazali kaso madbwana mdujoshi dari bale madai yanu iyo kheri halafu za hema beja za viraikoni wajafanya le bunjilio la hao ngamji wao yakanga bono uzinjiza kabo haribala za ka tourner za ka circuler shaizo ngarjodo zamba husoni safara wa hema beja ndo uzinjira zijuana ndo uzinjira zipari sana nongo hindini period wa ka Komore zengo constate period na ka Komore mabeja huja tivirana nao 2 fois 3 fois ikoni lauliana heje njema rihadisi ngwajalia mengoni mao ngabo mzima kao sankuzan rihadisi lauliana ritsehe hana mradu genzia henza chatielewa kaola wana wa Komori waja Komori tujoze objectif za hao sha encore une fois et dossier yo besinga rjorenga wakati jeri yambe mana mndabdu eska ngabo suala alhajar ma oui ngabo suala moins vando Pascal hauzisa ukaya Léo zano hali urongo wa banu tout va bien pourquoi azali anzo ndo afanye dialogue hazia yabo le swala yetu iyo ngamwito akabani kazandrabo ekaishe video ya hangu le zano na babanu njaba tout va bien ganyi mazahidi haunsujua yabani kazandrabo tsamba harmenti yezinda ondro yezinda onai shagam abini ya kezenda ondo rezisaidia ngarjo shindari wane hata zenda unaizini rezihundia shawiri tena tout à fait leo eka president Azali hata wafanyishe dialogue wala yonde swala nzo ya jouer pourquoi leo eka president Azali hata ya wafanyishe dialogue parce que haelewa ya ukana wa Komore walio Faransa wajawa baibulwa ni baadhi ya maopposants wangu hamoroni après le 24 mars 2019 wajahunu wajawajirida mitume wajirida maswahaba ya ukanavala Komori wo de massa waze votizi hiba haze votizi famila jao waze votizi famila jao rekubali Azali haelewa ya ukana bon abasa inu namna mimi njifasiriza shele swala lonje hadisi mina wala nsujua zilofisha namna mimi naelewa haelewa kana vanu na maha mili wanusu homa ha mili nsujua ngarilindwa urinjar mavoti zindwa jina okay kamye zimguka jabitsa zi amri zahira hafa zivoti ngazijufanyishia inshallah kuelewa ya ukana wa Komori watija wardo watsena wahambilwa nrabo hapara wandu wa siasa na mjeri kenti rifanye mahadisi yahusiana zenye chaguzi yahusiana na namna ya utayarisha maudu watijobuha wandu wa saa tena wende Canada wende wajusa daula hakiho hawende Arabi Saudite wajusa daula hakiho ndabaka Azali haibize voti ngabo yabili ya ukana leweke wandu wa hadisi mingoni mweze faida zijoru habo shahina mndugu joto wezi lorohoni hahe yambe wandu wazihundria shawiri yabo wala tabuni ekangabo wandu watuzihundria shawiri ekangabo wandu watuhanza hundria shawiri yo afera hao
Shangwa yo c'est un piège hama hamungu ambao wenu yabo hiyo ndio hama yabo hiyo ndio hama si wambia kana dira remachi wabantu jabango jonshinda na bala karja sur le terrain shekari wo tsono kaya wo choisir l'arbitre na boga dira remachi forcément ngam je poser question sommet de craindre izokweli choisir arbitre kaja choisi ha choisi mru ya cordon shardo Mohamed Decree haunisaukana umkonta wandu pia wajordo tena wa désigner wa wandu wa accompagner ye coordination joka hende ce dialogue yabondo joko kao watsondo wa serikali bahi shangabo société civile ngabo opposition ngabo hena wandu walalikiwa abo joka abo yabo katongo nda wa compose namna ya ufanye dialogue hardobo haonesa ukana haina mndu na balize fikira zahe isho lishatongeza abasainu wadanganyi hapia parce que kwa jako fikiri kazali ngujo ambakana d'accord abasani hemra balize fikira zahe yaje halafu wa ile ai azali hajibu nusu yala mahutajira kwa yatsa ingaba sanga rufanyao ndio obligé de darme dialogue le dialogue ngejo fanyisha shongole soka imwe ula kaja répondre les conditions wa kenacho kiri ya kaleo ngamjoni tsahendungo kume halafu ncho kubali azokume katena ta répondre ya répondre nda iboko hare wa demander libération ya ma prisonnier politique walo komor kwa justement njaparo kubali samana ate communiquer han africain imwe ula kaja ishilia njaparo kubali ye terme hiyo ya de prisonniers politiques ye terme hiyo njaparo kubali ngabo wangu wa arrêtewa pour des accusations ou pour des soupçons ya ndongo za finance ya déstabilisation kanza wazifanye wandu wao waaretewa ngabo walo prison ngabo lindo wa hukumlo c'est le cas d'Abdallah Hassan hau nambie ye mndu ya paro yenda aretewa harma meeting hawende aretewa hakanza fanye siasa mahalani hende aretewa ba hende hafungwa ekaleo Abdallah Hassan hapo kama tujorejiza hizo mahakama hawo hizo dossier wa hamba ikawa haparisiwa harma tentative ya utsa ya organiser manifestation. C'est pas un droit de faire une manifestation. Ben c'est un droit. Voilà, mais c'est pas autorisé. Faut qu'on l'arrête. Voilà ta Faransa, manifester c'est un droit, mais tu peux pas manifester et quand tu n'as autorisation. Ngo mukabati abi harmwe arrêtation ya Abdallah Hassan. Yema kama tiwambia juzia mpango na kana jabanu ya ukanami tifanya babu somo ya sharia. Ngolewa sha miu éviter hoka dossier za husu justice ntozi maîtrise hoenda nende na benga mzikomate kangoro ho répondre ala sukanga mro ntutsa hanende na bendogo za mahakama nende na zambe nai haukazi ila ndongo zilo na mishinzi zilo na kanuni za sharia zilo na namna zendao yabukatsende na bontu maîtriser dossier c'est ba mnyanya yabona kwa tujono na kawe mndu tsoja bana jambe mnyanya ngo tozi mwana Hamadi na wazoni sabo on n'a pas besoin de faire étude ya droit pour savoir que mndu ya manifester ya arrêter wafungwa mahamine prison il y a quand même abus de pouvoir ushejo na hambia manifester c'est un droit nganzo idungane neze nguzo za hao za uka ikedro na megolo mweze nguzo za hayo nganzo parce autorisation ngolewa eka kutina autorisation yabo kuna ujo manifeste ne chatonga ujo ni ko autorisation yabo ngabo masharti ikawa ngi obligé yake compose ngesa lo ni ko autorisation ikakati réuni kuna ni ko autorisation abasa ko jipua ngo do manifester sans autorisation yabo tienti yakana kango do manifester sans autorisation kabo serikali ba ngo tsho dazo wakubuli yo do manifester watina autorisation ngojora mene wa l'ordre kano kutina droit. Et bizarrement depuis moi il a voté en 2019, quand il a autorisé l'opposition à manifester. Quand il a autorisé l'opposition à manifester. Parce que, Gabo, namnami naelewa, Gabo sharti mbili. Gam fikiri, yaukana, ngamanzo mwende mwa manifeste. Gabo, katika mruzi siwa, c'est qui le responsable? Wa manifestation. Pour que haina jog jire harmi manifestation, wanungu waja kurejei wewe.
ngamwesheleyo c'était en 2013 wakati ngami journaliste wakati Rafik de ulio commandant de la gendarmerie wanazioni wa manifeste halafu ngabo vitre ya pasulwa ya he commissariat d'éducation irema mawe zipasulwa pa gendarmerie kwa jipaso zitwa watende watahe responsable ya signe ko préfecture ya ukabala mrambi ngamu wafanya manifestation pacifique ezajiri wapasula vitre hula pasekula mawe ya njo ministeri wafanya jabu fanya zidigazila pia zizi amba ya responsable ndawe ngoleo assume okazo kweli fasha débordement ya opposition mengoni mwaze problem za kaudoka ya mjujo kaba sainingizo ya opposition ani kabaja kaudo buhamru ya assume ya kubale responsabilité abodi za chongeza hiyo ngabo ya kadwabili amanzo mrianeleze wakati ni juao ya ukana mimi ngamimfaume ngami president ngamjokana muhenda hu manifeste bala zoko liyo droit shaufikira nango nafikira zimbro jina hamaliza hema beja mbango dafanya manifestation pacifique izote lizajiri Uelewa? Ezajiri wa Simoroni. Ezajiri wa Simoroni, wabaeze nzia, wa ngabo zindu za menyeha, ye force de l'ordre waka wao, wa répondre par la Gaza. Wakamba wako répondre wao e force de l'ordre. Et force de l'ordre kwa jajo juhamu, hau kwati wa jufumuo, ya ukangu watujo jipua, wende bala, wende wado tire gaza lacrymogène, ja ubahi. Wunda amri ya ukana na mfanye zenongo hizo he namna waone hawa namna iliyo hizo dizajiri shikaleo mrikubaliana kana ngasi harmwe principe ya manifestation pacifique nsona wakati nga uzima wajuziloko kwa manifest she problem yoti leo fikirani hao yongo hamandi ya ilbaki hanti wabango dafanya manifestation pacifique wajihunda ngazi ngome wazingara na wanza wande beti salam wandi some nyangarado beti salamu garura tefijo ani mtuka tuelewa hama le mot pacifique ani choreda do hanyonyi ba sharme zitendo akartushido zifanya kafikiri yedo yani yabodo bahano wandu wasu mimi tkanzanda ke mfano ranziga saharma ye question ya manifestation songa reshelea ondo auriono ila 2018 afanya manifestation pacifique kabaja kafanywa hila no ma polisi wende wavunzu wadani umhono dobi comment s'appelle la sala Mustafa wa Ulaya donc wende wafungwa hizo manifestation na hiyo manifestation yakayakubaliwa yakapasifika batando wakafanya hila yezila zijaje ngawe na onastishade ke manifestation yakubaliwa oui wazamba ngwa onastishada wajo represent oui wazamba emru yekake jako watomba wa Ulaya voilà idobana mi nanzo encore une fois rekubaliana ika pacifique bomsiriju voilà ika pacifique bomsiriju shamtidiwazi ya ukana bano henda manifestation nzo ifanyishihe valaranzo kati opposition makubale kama ndimo manifeste valaranzi wakati ila ngam controle wao ngabo service shihina ugaba zi controle wandu alo manifestation waju kwa manifeste wandu hindi ani itinerary hiyo ngabo possibility ya ukaba kemba hindu kadha zimenye honziani ani zo pia ondu zitwalia leo wanikiwa ye autorisation wadani havunzio mhono ngam considère ya ka c'est une bavure policière nswaminika heankili hangu ngamjo amjo saidia ekati constate vraiment que c'est une bavure ya bira buhari banu naka iyo bavure policière ya bukarna redera mbekabwaza azali odo fanja yazali mrulo beti salam ya kanti e yafanyeze nongo de jeshi woi ya responsable de jeshi woi hamba ondo avirli ye wandu uwampesha watifanye dega wende hovunzu mhono yabe foti yandu ya hangu chaju josi kondani parce que yeli moyen non il faut respecter la hiérarchie quand même il faut respecter la hiérarchie quand même ndongo ikao ngamjojwa ani nazifanya lontini mwa amri ya wewe lontini mwa amri azadi de chef wa watsanuju
ani tito sote direct ndo wazali na balanga boye ye chef wa mando ngabwe wa bili ngabwe wa raru ngabwe wan shayo kwa jafanza hazi hao namna ladhimu ya moyo foti hao yo jua sanction kati censé ka intervenir ye kajo jua sanction administrativement kati censé ye yazifanya hauka ye jeshi yafanya hizo wongene ye chef des opérations ou lieu sur place chef des opérations wongene chef wa section ou ho base yamnikaze amr et chef lo base wongene commanda wa gendarmerie et commandant gendarmerie wongene chef de l'état-major ngene ministre hata ijoka wasuli président marilewe yakana gas rike harma hiérarchie haina jiri banu tsamba direct ka Macron. C'est intéressant réinsister armayo parce que kabajiro baviri zinji surtout armée kawande mjini ngono ze dégâts ka ufanyia kabja paro bira sanction malgré justement je témoigne parce qu'en 2008 on faisait partie ngoni mwandu kao ikoni on faisait partie ngoni mwandu kao ri honda ne baviri yo en 2008 c'était pas Azali qui était au pouvoir ngamosheleyo en 2007 Ivembeni les bavurieux ifanyishiha hata ngabo mjaulo ya hafa c'était pas Azali qui était au pouvoir bien sûr voilà chaque karjaparo yani mimi na ujana accusé na bekana wosambidi yafanya hauwe ikililudi yafanya parce que ikililu wa déléguer pouvoir wanika wandu wao majeshi wafanya hizo hiyo ani hiyo hierarchie ikaubiri zenongo zandise obonti halafu ye question ya bavure kama jeshi wasimjini ani hamfikiri yo sujet akaubiri wana wakomori pia wakenti wa étudier watsorengeza ya ukabubo twanza Azali yabo dabanu bazali parce que inundo wa ilo banu ça fait des années hata ngamjohamba même depuis l'époque Johar Taki zino kazo ani wanduka uzi mimi amtuambia ndongo mimi mbona nduna studi kama mfano wewe mwenye soka ekano ngwa malezi imwahida ula hanome wandu hanti wandu wa wakili wafanyiza zao donc yeye il peut dormir tranquille circuler wanafanyiza foti zao ndini wanafanyiza hasi zangu tifanya tu wanome halafu mtirengezea ukana yabo wandu wao kwa vuri mashishio shazalika nacho c'est justement la conservation azalika nacho shinde uka haina tasi ya to changer mru baye e subordonné hata wamfukare juu hafanya faute no tijao narelewa nando parce que vanu ngabo samani ruzisando Yesu parce que vanu ngabo acte ngabo ze acte buko wa komori pia ikazi jiri wanu ushangaya abungono donc il y a le mot du président ya hezajir mfano des abapale par exemple inamna bapare ya ulwaya inamna ya dziwa donc karitsu haba ulazali chaka memo il y a le mot du président yambe mfano des abapale azalize no ya johamba kam amini wafanyishe mahakama oui wabulu enquête oui amini kazoli no ya johamba justement abasainu et procureur wae yakayabo harambia kama bulu enquête ya baba sainu ikaba bulu enquête tinawenda na tsanda nambe kazali wemwi ngamlindo ya enquête ya basainu yendele ika enquête kijafanyishiha abwe mahakama dwa mai comme wakati si uzamba kema mahakama ya Komori wandu wenji uya reproche hata mimi na wese abantu bazali juu tizamba abantu juzi ngabulabo nzireje banu imahakama ya Komori ngayo yauka wandu vraiment wafanyisha assise za kweli wandu hunde solution harima mahakama ya Komori parce que déjà ça fait plus de 30 ans mahakama ya Komori ngapate uheli tout à fait yabo leo iza bapale tijokatirikio ingebala hata ani procureur kajaja bala jamba kama bulu enquête asali ibakisha mahakama yanketi nirudianda narijua bana enquête yarudia ikema mahakama kwa jaji prononce bana enquête ya ila bavir hamade hali wahamba ila bavir police yo ntujua ni qualifier hindi shanga mjuo ya ukana zilando ngikao kazi javira
he kawaida ya kikomori ya Kiislamu ya kimkonti wa hatu ngebala kawaja kabulu hata anketi ngebala kawaja kafanya mahakama kwa jazu kawajisezi sene dossier tijo mangarian na bikana ni gauna preuve ka babulu enquête yewe preuve dizo mahakama warambia vale problème ngebala mahakama kwa jaka warambia le dina la kainde justice do wahamba karibu anketi yabo rikati ngarlindao engebala olando jina dorambia kababulu anketi na bala ho mahakama kwa jarongowa rajona rambe mahakama vanza bari kartuli nda fuani ya rambi ngaranzo nyinyi mrambi warambi kababulu anketi ikanketi kejaenda yabonge njia harima ila zila faiblesse za hii mahakama ya Komoro kwa sonti pianga rizikondane ngarejeyo haruma manabala rindi haraka mitujanzari rejembabi et haruma dialogue kao dinamna rahamba imondawla katsu répondre zila charte de position wazi demander il wa juju haruma dialogue ujutawambe haruma le sualai ikar kubaliana kanga rura fanya mahadis ya bunga kubaliana ukanga bo susi ngabo ndongo ikango obligé de raziregle karna ujara menga fanya dialogue essence ya dialogue ya mahadis halafu zile rabidi jerzi hadis hola tabuni ukubali wangoni kubali uharaye wangoni haraye ani mcho kubali yazo rare janjo mahadisini pardon ya dialogue ya umahadisi opposition gani na fikira za hanyu utijaune mpoze mimi ukanikubalizo wewe wanzao rahare janjo mahadisini tu kan relewa nao ngamsive yo dobane opposition wali ngwanza wizila wajoja wazambe hola tabuni wakubali wazo rahawe jaja hola tabuni mukangila dimonjo la tabuni ngela dimu wanjo la tabuni haina mru ya elehe masuala yahe haruma dialogue ngabo yao esirkali wajoka obligé wasede ngabo yao watijo sede et opposition haruma dialogue ngabo yao wajo sede ngabo yao watijo sede et société civile la même chose c'est ça un dialogue mais kawewe ngwanzo je n'impose izo wewe wanzao zorujuka ujara hadisi ula tabuni ngoto anzanto zikubali rahara janjo la tabuni namnambie ngabo buyaro abidobe mrujuka kubali no kwamandizo sauf que mwana mashaheri ye wandu yakola mwende wa kensi eziri wa hadisi wa en prison izanzi wanda bakampaka fulani kava au fulani kava parce qu'on doit l'on est parti coup harmati Mohamed Ali Swali Mamadou Sambi mais imagine banu wewe hunabia hadisi banu tout à l'heure ya ukawandwa watahinamna wandwa reforme wandwa emerge une jeunesse ya nyumeni wandwa nyumeni sura ya za nyumeni za siasa ani wende wao banu kabati hano wanzi wakaipaka Sambi toka yake abo harmedia c'est un président d'honneur mais il y a le secrétaire général du parti Mohamed Ali Swalihi kajanzi habo hitajuka mpaka ndaye ndo tukakarame dialogue non il y a un secrétaire général du parti Mwenye baraka keja twanzi mpaka ndaye tukakarame dialogue ngujuju wa représenter ne parti il y a un secrétaire général du parti vano na rohe harma ze tabiri hizo ya ukabu mpaka sura ya zawandu hauma dzina ya wandu yode problem yijipose obadi bana hata mwe diaspora diaspora banunga bwana wa diaspora hunu wajojo wakile wa Komoro walo hunu harma ndongo zinji shari chorengeza mpaka madzina ya wandu ye dialogue ngejofanya bana hata mwe dialogue hiyo ikangefanyishi hao dialogue hiyo ikangefanyishao wandojoka ujabo ngojoka janibu zinji sura ya zinji hata sura za nyumeni joka ngoleo shabanti mpaka sura ya za wandu banidi rijitrompe est-ce que ça sert à quoi de faire un dialogue opposition kwa jaji ya bien de opposition kwa naho je dis wasamba wana wakati abonga muhambiyo opposition wajoka harmu hadisi ngo confirme ka opposition wajo participer ngamzi confirme yakangwa wajoka yabuze conditions zangu zokubali abuze conditions zao ziparani halo si wambiando yakana imahadisi yao ekangwa nzao yakubali wara hujanjo mahadisini yawizo ndrabu amjokangu wajo ya bali ya imahadisi yao wajo la tabuni kana ukubali wara hujanjo mahadisini mana mashahir ngamrijei parce que Hamad namna Mohamed Abdou yansoni sabanu we proche ne nouveau ambassadeur Hamada ukao harengezi hazahe nyumeni haruma ledaho jitukufu la ambassade de Komoro hunulaya au president wa Komoro wenji wa mdaproche ukaya gena discours hakafanya discours très ferme
hujutambia ngwenda ngajala wadwa muzisi masuala ya interview ya handani ya ifanya Faransa banu dani amanzo mdo anambie obahano ambassadeur ya de ya mro kajama ali ya discours très ferme justement voilà il fallait ça des discours fermes wandu waelewe ya ukana parce que wanashi shanga zao asina mahamira Rwanda haruma mahamira riyo rideziwa relazo noja zahatu relazo nona shohatu retraite wazinyama simbwa simaburunku sipia bangashangira wazali banitsuka eluha izora kambilo karajacho shidari karajacho ujibu sha arielewa ya ukana bese uenda wajohelewa kama nsidu wananyao sha kartifikira nzima jata wakati kwa jaelewa abasa inu waja dhamana ulio ferm urongowe lugha ya hao batusi wa hanjume rielewa ya ukana badibano kankwanzo abudu hausaidi ya elewe kawe mwandamu nganzo umwone sekaba ni mwandamu amanda we waja dhamana ngefer hawarongoza helu hawabidi wao waelewe washangaya washangaya ouvert ya apaiser zenongoma vanu question ya apaisement wananyasi walembidi ila yotidondo watsahao amjomnikani example juzi yoti hadisika unjaka Tanzaniabe juzi kwa swali maiti ya mtangajua dimani la Courneuve riswali bala wandua ambassadeur halaudio wandu bala rihisa zenogozi hisa bala garinjao garin un certain Barouf de loin mtangajua dimani il s'est permis tawale mabwidi comme ça ani amanzo mbia nabi hoka bani hangu yanihimile helinu tawale mabwidi pourquoi halafu bon nisimu ujon swamihi idamu yao itwani j'ai pas compris zabari hindi ni yari tsanganya pia ambassadeur a multiplié fois 0 hala uliondwa kabala wanjugarini mimi j'ai pas avalé timtsengelia Barouf kao njakanza nabi hadisi shanga muyabo parce que jana timwishiha ya mwezerezo yabo mutontaranena ya ukarim Paris la Courneuve rimfanjao izonrabu mimi namtsengela Barouf na mabubaru mide bani haho ntina dhamana ya daula njano mewa ngeba tika na dhamana ya daula bese tijorenge amba bika vani mi dhamana ya daula je laisse passer timwambia Barouf en face tabarejeza hizo wahamba bala basai ngoleo il a rien dit imagine enge ani rekahanzare ndio katika huviza wewe hakuviza ile statue ya hakuviza owandu atuka hamba tola hamada lebwiti wakati yo tujuranti hamada ndio afanyizo tukanza fani chatawale mabwiti c'est au pluriel et tawale mabwiti j'étais moi ambassadeur conseiller Sagaf son chauffeur namrwata tuka baka mrwasa est-ce que yode namna wandu wananyasi wanzaurikae parce que ikaide namna wanzaurikae mwana shairi surenge defense ya mwana Barouf shanguzi jukaya magamana iyo wanzo wambiwayo wanzo wa ile dzina hilo shawana basaini ngianzo iziye kangona problem de ambassadeur mtsengeleye wede wa mabi jabu ya ukanga wandu wa mparao telefoni hahe wamwambia zo anzao mwambia wandu wajuao mtsengeleye shabana abasainu kamtiwa jeni hata il y a même pas une semaine ils vont retraiter de chiens, de chats, de porcs, retraiter de tout. Ngolewa. Yabo eka wandu ritsubuliwa après 3 ans toujours sur le CD ngabaja wakati rameno wanunga mkozo. C'est la politique, il y a des coups de fois où on se donne des coups. Mais les coups les kahuja ngashida na siasa. Banazali bidia fanja ukaja fanjao. Wanu wafanyisha détournement banze prevuta zinu jau sheka wendata huruharume kadriyo wamba hunyihuli hulalane mwana mshwaho vanu wembwa vanu wejao yoke tia makadri ya politiki wakati hiyo
il y a un cadre, il y a agression, il y a insulte, il y a direct comme ça. Je suis d'accord. Les échos, ils ont toujours des partis, ils ont pouvoir. Voilà. Mais ce mot chez nous, il y a traité de diaspora. Mais ça fait déjà 3 ans à recevoir qu'on hata namna ikaongeze kura receive wala mrahufa jo kama sasa hata watu wandiwaza zeku hizo zohuja shabahi hakuna ku amjonika exemple il faut limiter voilà amjonika exemple ikao mimi rende hommage souvent Swali Kais de Bordeaux wadaula haki miulunga za intervention zahe yego bakisharma logique ya mbufanyu siasa opposant ikao mrande hommage sha ikamro hasaru harme cadre ya he politique anjarma cadre ya agression ya zidwa ya uchokango choja unjengo ni unde bai barinti siasa nzima da mina we sena wezo wanra kera zizie yule bahano ambassadeur yaliyo ike ezabira wakati la isirikali wadaza madhomana wakaha wakane ambasadi wadaza watukofanisha rongo abasainu namzie abasainu wajamurikao ngeferma madeheli wahamba i hausse le ton ngwambukana non namzie kamtina monopole hata yamba hindu. Est-ce que son rôle ce n'est pas apaiser, chercher wananya? Mais il est toujours ouvert au dialogue. Tiwambia kama wanda daula haki umparao haina masiu haina mtana haina tasi wa échanger onaye ngabakora nakiyo ngabako woparana umparao ngolewa hawambia kana venez on s'assoit sur le table rihadisi kabati ya parozi ya hende halafu moi je comprends pas ya ukana leo waja mru nguwarongozo avec fermeté ya onese ya ukana no zendogozinke jabidi zike jao ngebidi zike helinu halafu wandu washanga ya pia wazirenge nayi hena mnungu traduise namna ya una masula nunga mjua ya ukana ika apaisement yeye haitsaha hawambia uwampara telefone hawambia écouter na mje Madame Hamdadou, est-ce que vous allez là ça vraiment oui toujours des ngabasala worlo hunu harma question ambassade et ben là oui exactement nga una fonction ambassade ou justement le swali kautika ulilinda soif le swali kautika ulilinda ntimrazi mu ambassade ntina contrat nti fonctionnaire ntina amina hazi yangu Faransa hunu mufanya hazi yangu kawaida sha hamadi heli muhamba ani miujibiwa ikanga mserve haukanga mfanyo ndongo harimwensi wala wanu wafanyi yao ngwaelewa ukawe mwanamkomori nguzifanya mjawe ya ukatika komori tifanya hazi pendant 7 mois dans le bénévolat puis après tifanya hazi harma circale harma ministère pendant des années, tu as les 3 ans, tu as les 4 ans, tu fais des sociétés d'État. Chaque isopia, devekana minehuba, mipanza, nike karibu. Mwezi hazi za kidaula, hizi hazi zifanyishi hao. Ambassadeur, wanrupiongo juao, ya uka mimanzani wae, siwanzani, arifanya hazi wakati mzima, pendant une période de 5 ans, motutezi ya Sambi, tifanya hazimi naye ngarjula nao ngunijuo ngamumjuo ifanye échange aunde bahati hano ambassadeur ti unde bahati ngami hunu en plus jati unde bahati sana kangabo hazi yikao nguihutajio hajuanza ifanyishie simabekaze nguzo ambishanzifanya ni husaidie harmonva huo he nafasi yangu no hazini yangu ni maisha kifamilia yangu basi ambishanzifanya husaidie harmonva huo hata hena wakati ujo zenongozi jo basa ukazi jo kanti njema wakati yo sakuti mjeni shano shamjeni wakati yo sashilawa yuli shatongeza leo lo karibu naye haku ni badilio fikira naye mimi naye haku rifanya uhazi ikao ngarendao harima namna ya ukana ambassadeur yajikurubishe kao ntujua c'est la première fois hau amjokana c'est pas la troisième fois un ambassadeur yatsahao
yajikurubishe wa Komori ya déplacer wendo bana wa Komori waliyo yetsahaye juo wa Komori wali amjomnika example juzi kabajaka hazi wa ambassade ngwanwa roha waja gari assalamu alaikum salam ye wala wangu haren wakataha ile ikaferi wakataha zaha hula bahi yeye wayajua ka wala wangu haren ye côté humanitaire ye ya woju na il a férié bale bon waka ibesela de ce que en tout cas waka événement sha exige wandu hazi ya ukana no uwo mdi afanya msafara hata ya jahunu izokoli kartufanya hazi shana mufanyilizi hazi za gamjuyo kana ngabo administration ngabo ndo jaba kana no ka batufanywa hazi yabo goleo riba yo de la kote ikao mimi tidabu ya ka ngamikaribu naye shaka mshukurio haku kama mtimwambia kana ekote inu fanya ukikaribu na Komori parce que Komori ngwaona manque pendant des années hata yomkini shawaka ambassadori banu kwa mji ka ani umona rama mafoto ngabwana ka umona rama mafoto na wode wakili wa hawulu hunu wende warongole hunu wena zinogo jojiri lazima ya parwa lazima ya serikali ya Faransa hena jojiri wa Komori lazima ya reje haelewa kote hiyo ikao hakanizo fikira ni bahe yodi shatongeza yanzao yafanya haina zofanya yendia uno wa Komori rualo Marseille rualo Nice rualo Lyon rualo Bretagne wanro pia mutahonamna ye hadisi de nao yarengeze dolias zao yaisheze fikira zao umwe wakane madisi nafikiri sijibule swala la mitimro hazimu ambassade est-ce que mtikonya muzisi est-ce que nyinyi ngamdefende yo balize projets ya vote diaspora défendre moi et moi daoula les chama la RDD c'est une mouvance présidentielle des projets zongizo bien ficelé ikao ngamfikiri ngarjo jiremete officiellement ambassadeur monsieur Jomkinisha ya Rejei Moroni Shantu John Tsundai ngarjo mremete officiellement et mahuta jio yao ikao ngarjo wanembana hata bese namna relo karibu naye namna reshilia nao nae hadisho de nae ikao kajabaye milango ngutsaho wa Komori wa hezi janibu pia yaonane nao hadisie nao yesheze fikira za hao wawesheza hai ikamuja kuja tu ambao kubalizo ya johambia hao mangari ya shangira zali sha lotuka yaonane no Komori ya échanger nao ngamfikiri ze projets zongizo na bogarizitwali yao ngarizindeli yao mbio na wobamgu sikama ze projets za vira shay huwa daula ni serikali yake waishilie sauti ya diaspora ikao wajutaji ya nongozi nchi na suala borlo harmaze projet parce qu'on fikiri kaya ngasina wakati mwinji na reshele yao ranzo wakati wa Jacques Lavano uja Abdurrahman weo na Fakim Dadabi kasina deja mahamitsano waonesa projet zingi za diaspora imana ranzen suila tabandu watu parona alama ya positif ya projet nzima wa Tanzania husu ya diaspora hindi vanu nazila namwambiani ya ukana si wa Komori lo harma Faransa rundar kana problem hauka karjaka uhunda bahanu wa urejei reka ujua kanga sina jumba la ubalozi sha karjakane namna ya kurubia imadhamana walo yao zitabu hizo zikaya na projet leo kanga mina projet yemndoka yiwashulishe rais yabo wode balozi wa hatu sio kama mjelezo naye wode mrikao bidiri mnike mahutaji hatu ya yabali hata ya washulishe muwahi daula ka wa Komori ni wawakiliwa armanti ya Faransa wajuhutaji ya zenogozinu wana rais leo rihundu bahati kasina ambassadeur ikao ngurishili nguri juo hali nguri kurubio ngaribadilio fikira sinaye ambesa basainu ngarba warebondisi rita na boituka bana serikali de projet kwa tuzijua ngwazijua shanga wile namna ya kwa remetwazo officiellement ya baba sainu ngamfikirama ye mouvance présidentielle ne RDDs nomkonti wa Komori ma partisan wa shangiriao i serikali ya Rais Azali watu harmajani bikao pia ritanganyia
romba mgwalo Marseille no alors mimi jimiro jina rifanye helilo tena garfikirio ngarjo organiser namna ya mremete ambassadeur officiellement et document hiyo wakati urkenti irdolindia. Est-ce que c'est le bon moment indelera njema rasekwa lebwe au tidain shanga mungu na ngamfikiri zenongo hizo ngazjoba sauha na ngozi njika au garzikutajiao franchement angaroba mguke safari nu garjo wad mwana Shaher. Est-ce que ngao prêt en direct wa kubali kaya ngao prêt ufanya débat de na mwana wa opposa débat duka démocratique duka sérieux fikira contre fikira ngamfikira ma wewe ni hadaya singa bosiko kanambia uka kamjoni para madeba sibaki munlin tilindi mni pare hata kamjani para ba rangu yabo tabaho. Est-ce que ngao prengo mtene kari proposer débat quel que soit mundu ijoka démocratique ngami pre haina débat jo proposewa ni jeni fanye débat si wana wa Komor gari shindane wa Komor kwa jo hukumu she Komor hantika harlabu yabo kampu ntiazali basha mabonogoza za kweli ya sheka ntiazali yabo izondrabo vaheula amjokanga bantu wenji yabo hena mngu jiporte jiporte kandida shayoti lihoriliyo ngamjokana izo njohamba bano wanshangiriao ngwajuhamba kazi no sebonga croyez-vous wa Komori wa ma intelligent ngwajushila wa izonja haraya show wakati wongo johuja ruja fanye débat n'a pas de problème. Mwana mwandu est-ce que ngona ngamina swala tena nafikira hama namna ulio manga we ambitieux wala hamba dobia ya Arafat marhaba menji mwana Arafat gawe ambitieux hakuyo en tant que jeune kufikiri au ngawe na ambition usiku au mwa wende candidat wa ma député représenter amjo kana ranzi azali afanye coup d'état bon yafanye interposition parce que karamba coup d'état ngawando taombo coup d'état afanye interposition en 99 haja mettre en place charia shila yabodo bahanu na disogute na diswanzi siasa yamwe amini yaka bien tujua 30 ans tujua 40 ans so hanze siasa na jana shangiria azali 1 ya jaroha na shangiria na karma siasa mina Rais Mohamed Abdul Wahhabi ya jaroha toujours rabakisha yabo sûrement ngabo fikira za kisiasa zilond toujours représenter peuple ou défendre pourquoi pas on sait jamais vanu wewe namna wajangaje inhuju hanza hata homushizo ni hukana jindu la television ani zenongozi basa yani hena mru ngena ambition harumwe domaine ya mais domaine ni mihanze siasa na bomjo zabando harumwe famille hato atango no mastanja je suis le seul en figure je suis le premier le dernier rwanza siasa amwe famille yangu pia akahena mru ene zenongoza yako donja masiasa bahimi harumwe siasa minga mipre kwa wakati uja tijono kana ngameze nafasi ngizo pourquoi pas comme amini kamjo zefikira zangu amjo ndo wazisaidie wanihimilie c'est bien très bien carton de suite njema mwana Mamadou c'est surtout une intervention himayasi tukufsharika toujours avec plaisir Karim receve parce que tout à fait vanu ndongo ko wandu walo vanu wajibi wao intervention parce qu'on doit wa zone ça vanu ka c'est un jeune vraiment ou le talent ou le motif zano pia hazabando vandu ranzo mwandu ukaya vanu tiazali yabo emission sahisa au d'accord George yeye tiazali tsulo ya mkonteo haku au tsulo ya nzo ya mdunge au tsulo ya mwanzao shade program ilona zali ya nzo ya wasulishe yensi harma emergence donc hazone sadovanuka iyo ndiyo ya embrasser wakuyo amono na mungu ono ka vraiment fidèle programme parce que hata ziaje ali zijirio amono ye nguoneso hakuyu ukaya heli ukaya kasina ila jana da urare seve jurist
juriste ila juzi da receve un juriste vanu no harandi yafikiri wadu wakadunga vanu weshia ukaya ketsuladhibu manifestation wanwanikiwa autorisation ila wanu informeo ili serikali majeshi waje yende hale juriste yarone savanu contrairement izo yaraba van leo donc yoga ne sauka oi ambition alonio ne mahaba alonio haruma régime winu ani vraiment ngayo immense soif heli autosh donc haone savanu ukaya ye msafara wa Yusuf Mohamed bwana bala hakana roho zindojina shahaja haka ushanje yafanye zemitigizila au majlis besala majlis mbona shaila tside objectif yakajana yo na yengo nokaya ila tsitu ala adhimu kicheka uladhimu ema politike wadoja hunu wejawe unjile diaspora dans les mêmes vides batina programme batina shiladhimu ze problemus lo ne diaspora wa wabele solution wabele fikira donc on esandro kaya izo azali hazamba azali amba e diaspora mtidoa tia politique mtidoa politize donc hazone sandro vano donc batinukaya rende hule hakuyu ya intervention ya shahera kwando karuduga vano wende wando ukaya mwanadamu wae nge motivé ya rien à faire na yengu amini ukaya ye régime ya zalia subani ngwa jujane emergence kama swali donc batinoka wando tu detail hajaiz ambassadeur ukaya ngushangayo ukaleo wando walo Faransa waonao namna ndo anshio izo ndizo anza wanzua na Adam walo ferme ike ambassadeur Hamadi nge ferme la fuba do buha wandu wemndema wamba ça va pas kachelewa na yeye nguhabiliwa kuyu wando wake harma master mbona wafanye siasa shawando wake harma master wando wabaki harma e politique wandu wafanye débat za politique shawando walawe haruma e malapizo donc haone sandro ukaya kweli vamba projet zingi za diaspora ne DDC matsela ko lishaka bajaka interlocuteur wobalieze projet hizo ya zashilishe president lelo vaja ambassadeur donc lelo vaja mundu na yeye ambassadeur Ramadan ngubwe milango ino nafikira ya diamone eno na projet ende ya mone wopa donc wo ngamba uka RDDC ne mouvance présidentielle we sabaha wa hundu mru ujobaliaje projet zetabu ya diaspora walonizo ya waswili ya mhuwahe daula azali asumani voilà donc gafukuruka yao ndwelewa ketina na chez les ambao ndo rangaliao parce que ndo rangalia ngo ambao kaya retido répète izo invité ya hamba ngasi obligé parce que wajo musizoni ze remarque zo ziono jana ngasi obligé do répéter izo invité ya hamba ranzo mwando bunga ba o ajaba hako ajaju wa ukaya hamba emission ya Yusuf Mohamed bwana tsindaila yafanya shabala ile ko changewa hawe emission ya ajulo donc il obligé de répéter izo invité hamba. Alors quel est le pourcentage yajo nika harmai masuala kado yajibu banu kao bon masuala yajibu banu c'était clair haonesa et position ya quel que soit nga wambo njema sha position yo clair net wando akabanu elewa donc karzo nika isha libre à 80%. Mashallah. Voilà. Tout à fait que jakasawa et ajuzi jakasawa. Marhaba wala wahda duba shukri au. Bravo cher. Est-ce que ngona kalima hau message important un message important na kahanzani ive masiviali wenu duka squad jana juzi unra jana ngabo habari zi circuleo harma zi réseaux sociaux ya uka ngabo mananyasi wa shikomori ya farikani dunia halafu wataha wa contact ya ambassade ya Komori hata hari wajajusa telefoni wataha wende hiyo ya ukare ambassade balwa kwa tujua halafu zeno hizo vozafushia ya madhamana wahe ambassade washangaza d'ailleurs mono kajana rikasna ambassadeur hata besela 19h 20h ho jumala ni makonseiller wahe pia wakabo halafu zenongo hizo tikanzani paru wananyasi
wafanyao siasa ya opposition walio maadversaire yauka narhensi wa Komori walio harmenti ya Faransa hotudua miandrabo hata wandoa wasuli daraja hata zemaiti za hatu yomengo ni mwano waikao baishe mwenye abudu hause jumari madhamana wahia wa makonseye wali wa ambasadi baishe kwa tiazini waparwa shawo ujibu ikaija ndongo za maiti za urgent halafu za nongozo zitambali harmonie des réseaux sociaux hata sisi rono mastanjab ya en 2021 wenjia harmo internet kwanzi harui marbo au kwanzi ambassade de Comore ngeitongo hunika ye adresse yihunike numero telefone yordabo ihwambi yakaya ambassade zele razinu wabua hauzele razinu wabaya halafu je ne comprends pas ngwajali abasaini wa mettre en place page Facebook ikawa yingyo 24/24 nge répondeo haina mria demander renseignement harmo page hiyo ngujibulwa 24/24 na mabondo page Facebook nge répondeu 24/24 wa Komore haina mrikao ha demander renseignement ngwanza jondongo halafu nsuelewa wandu warengao hata sila maiti za hatu ikao hata nyinyi ngamdozi temwanyi wadozi tiarma siasa bahari kwa tuanza ambassadeur Amada kwa tuanza Azali wajiruhusu wambandongo za ndrabo waoze efamia hemaiti wafikiri bala zila nongo za kweli na bala zionongo za ndrabo hadisiyo wakati ambassadeur ya mfushia ya ijua ilera niyo wiyo ha charge un de ses conseillers ikao conseiller Sagaf ham charge habakara ta hai famille ujue ze problème ziliyo utisenjwe nongo za siasa tutamfu orupia ngwa jua ka hunu rebua 8h yabo mpaka 18h au 19h baishelera kawaida bidi baija shauko baya wotukao parce que ngardona si wa Komore eza urgence neze zeden et conseiller wa charger wa hata mono va paraba nchobano ha charger wa les dossiers ya jouer jiri harme famille qu'est-ce qui se passe au moment que le téléphone ambassade du yao et parole du siwa et Facebook et page Facebook ya hatu ngoja laba hata basani adversaire wa hatu wahe daula haki ani watongeze ambassadeur basani tena ngejulo haku hakawa para mwa daula haki basani humuzisa adresse wa ambassade ngujuhambia sans aucun problème ya numéro ambassade ngujuhambia sans aucun problème bahata numéro ambassadeur bana tanjoza barili na tokicha Facebook wahe na mrunge niyo halafu ike kweli wando swili daraja mrungu rengo maiti ya hatu tata hatu hao mwana nyasi ya fariki mrai politize haibloke halongo za siasa wakati ikao ze moyens pia za ukau contact ya ambassade wijoanye ngawe nizo pia plusieurs moyens ya ukau contact ya ambassade amonge waroha communiquer ambassade watu communiquer chatka hanza harame point hiyo ni souligner ni parwa Komore hentir c'est de politiser ndongo surtout zihusio mwana Komore uyo armataba harmanti ya Faransa parce que rekaye wa daula haki shay jidwani problem harmanti ya Faransa lazima ya ambassade contactewa lazima ambassade wa hunde shawiri le swala hilo rehenti umvauo retido mélange retarma siasa rezingamanya wananyasi neze famiza hatu hakisha hakizambe maraba mwana mtukufu shairi mwana Hamdou le shilizo Komore kwa dungao ngase partenariat festival de Komore joko jirar momji tukufa Marseille le 24 ukao échange de Komore ngarendao no prépare je recouvre événement yo dali mwana Masai ngari mparao ni wa Komore msutene artiste wa Komore artiste wa Komore walo hu Faransa ngwa una festival ilo le 24 décembre harmo mji wa Marseille donc hawinji na rendera wa changrie na hiyo de culture ya hatu et directeur ou Jérôme ye festival hiyo alitawfik na yeye ngone sokaya ngabo salinku yabo wandu wa jumla hule wajushinda wa kensi yabo wajirepose ngabo makado ni couple joka wa balawana ngabo makado yaho wana ngabo tena tirage au sort
wajo relever nusu ya wandu yao wandu wajo hunda itiraja sori wajo ganye billet ya huenda Faransa Moroni aller retour mwanama Said. Donc gari paranga koyo mparticipe harmaye festival ya hema artiste de Comore hawinji le 24 mars harma mji wa Marseille. Marhaba mwanamzuno shirizi information important ka onyotukufu kwa mrudunga wa arma zinza Facebook wandu kaunga mhadiso nyina ndo wapeozi invitation na mdo tahadhari fanya tasio mone témoignage rakauri me receive mwanamcho hatu maidok ya munda chantage kwa da familia ambe na mdo tahadhari wandu kanga mrongo yao hemdo abi haya message kaka mtumjua c'est pas la peine mda que curiende ya tahe ya tundi ya reneje kakutujua mdu rante message au supprime wala watukufu mshukuru ya ono hustamili ridungano shukuru manyasi mtukufu shaheri avec marhaba shukuru ya jibiwa arjo honana sukwa maulu kamgo abenzi avec nouvelle invité marhaba shukran asante yewa mashallah marhaba le 4 ouais on est le 4 décembre